Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matul lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatum maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqat. Rawahu Darul Qutni wal Baihaqi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dohot salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammada wa ala ali sayyidina Muhammada. Kebetulan sadarion tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah, berarti tinggal 2 hari nai maka masuk maita tusada Sawal 1446 Hijriah. Bahasonada kaum ibu sangat sundia kajinta di dasar na lewati. Bahasona apabila adong kalak na mangida bulan incogot potang-potang, begitu maghrib bonom mamatani hari incogot potang-potang hari Sabtu tanggal 29 Ramadan, ang godong do na mangida bulan berarti hari Ahad kita hari rayo malom Ahad masada Sawal. Tapi andaikan inda dong na mangida bulan berarti mapasti mei sada Sawal hari Sinayan atau malum Sinayan mesada Sawal. Ningot mete. Jadi ta paintente maberitanin cogot borngin. Tayang go menurut etongan nda mungkin, kemungkinan besar ita hari rayo di hari Sinayan do. Tay olo pesongoni mana taun tong adong na mangida bulan ima berarti hari Ahad mana tahu dong na mangida bulan. Mula inda dong na mangida bulan maka cukupkon bulan Ramadani tolupu. Nda taraso songonon na puasoon ma 28 hari. Adong dua lakon na puaso tarsongon na mangan gulo-gulo atau na mangan gulo. Muloy ngon awal sampai akhir manis sajo. Adong bose dua lakon na puaso Ramadanon songon na mangan tohu di awal nai mea na manis ipangkal pala murtu ujung murso mardai harana bukti na nga rorobe nga na dong be ibadat na bedung yahir taraweh pengaunjung be mangaji Quran pengaunjung bete berarti songon na mangan tohu murtu ujung so mardai. Adong bose songon na mangan galoga do ilalaya na puasoon. Sondia bose de galoga inda dong manis na muloy ngon pangkal sampai tu ujung. Inda dong mardai ngadong ilalaya labu ni puasa. Songon na mangan galoga. Unjung de damu ga ideya ko galoga. Inda dong dai ni muloy ngon pangkal sampai tu ujung. Adong bose biar niba na puasoon songon na mangan paria-paria do. Pahit sajo muloy ngon pangkal sampai tu ujung pahit.
maka harani imada tergantung kalak nai do masongoni itu. Jadi dah kajinta sadari onantong mengenena berkaitan dohot ari rayo doma bahasona pertama sasue dohot pandokon ni Mu'az bin Jabal ise de Mu'azon sahabat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahyal layalil arba'a wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 4 malam, wajiblah baginya sorga. Opat borngin dalam setahun anggoi hidup kona opat borng ini wajib mahoningia masuk sarugo. Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah atau malam Tarwiyah. Kemudian Walailatul Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian Walailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya kurban. Walailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Jadi opat borngin dalam setahun. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Sementara menurut riwayat Nibazar, 5 borngin doningia dalam setahun ini senamar ibadat di 5 borngin dalam setahun ini wajib baginya sorga. Pertama malam nisfu Sa'ban, paduana malam Idul Fitri, patoluna malam tanggal 8 Zulhijjah, paupatna malam tanggal 9 Zulhijjah, palimana malam hari rayo Idul Adha. Berarti marturut 8, 9, 10 Zulhijjah. Maka ita usaon maita hidupkon malam na 5. Songon dia memang hidupkon na guru. Hidup nih bahasa jo. Bahaso namang hidupkon ni anggo bisa sugari ulang simodom. Mula inda tahaniba lolotan garingot pado modom harani namar ibadat. Harani namar ibadat. Inda bisa juo. Bedaon majolo malom na 5 dibandingkon malom na lainna. Biasona sumbayangmu tolu rakaat mayawitir di biasona on pasang jolo sanga 11 kan sabahat-bahat na ite. Biasona tahajudmu 2 maya 4 inaborngin na 5 on bain 8 kan ipatambah jolo. Biasona na jarang doho solat sunat wudu bain solat sunat wudu. Biasona na saunjung doho sumbayang tasbih usaon jolo sumbayang tasbih di malom na 5. Jadi adong bose guru binida i TikTok, nida di medsos. Bahasona sumbayang kafaroh ningia dung sumbayang asar di Ramadan di Jumat terakhir di bulan Ramadan lunas masude kodoan namomome. Jadi alak naso sumbayang-sumbayangi sonok nam sumbayang may narundung ko tuasar lunas masude kodoan niya. Maka nay masodong pandapot ni ulama mengenai sumbayang na iyan. Ika pandapot ni ulama termasuk nangon yaman. Tapi sebahagian mengingkari bahasona mengharamkan perbuatani harana mulai sampeon songoni tualak malosok mon kalakon mangkod. Oh lo kode do. Na mo momento ngani nga sumbayang puang mi. Nga sumbayang alak lay mi 60 tahun maumurnya sapa na sumbayang manarundung ko tuasar lunas masude. Nasantak mentongan dai dah. Ima makana naman ang media sosial on hati-hati. Oh lo tongkin na lalu. Au mandung melunas sude ni nama aso ulihin i TikTok sangat tok ondo hati-hati. Sebahagian ulama mengalarang, sebahagian adong menganjurkan memang. Makana imaso adong jodo wida pandapot isi anggo ben namang kodo dulungko tuasar di Ramadan terakhir salana ninga tindan tong nanalunas dai sude daida ninga bosento. Jadi harani harus bijak kita mengenai nomor media sosial. Sumbayang na tinggal wajib ikodo aimada. Ngo na bisa magari songoni na tagi mete. Palagi songon kalak-kalak na malosoki sumbayang.
Alhamdulillah ni nang iba pribadi dah awang gitu karezo ni nang aso alhamdulillahirabbil alamin sa pambinotoanku sajak kalas tolu ay Mustafawiyah purba baru nda unjung besa pambinotoanku tinggal sumbayangku andai kana dong tinggal pe sumbayangku langsung ukodo jungada daw marun jungada daw marun jungada daw impus pe jungada tetapi ternyata begitu sehat maulala ukodo de langsung ucatat dei begitu agak sehat ulala arinon ngana denggana sumbayang hanya sumbayang menghormati waktu gulungan kon arinon tu arinon mulai ngon saon maka sudah nang kodo begitu kodo checklist me di buku di catatan ki harana mabia ribainang bahasona saulakon di akhirat sudena sumbayangon bepada dasarna kuncina kasalahan tabahat kasilopan tabahat na mangurar na manusia maka sumbayangi adalah tiang ni agama ulang tinggal pun ruang-ruang jolo sarong lebih sumbayang muna tinggal mula dong kodo berikut nada naron borngin malo marirayo nco malom sinayan majolita bainte mudah-mudahan pas nah lewat alhamdulillah menurut paretong-hitungan hari Sabtu sada Ramadan alhamdulillah pas jadi umpamana hari sinayan masada sawal madung malom sinayano ninang malom sada sawal sakali naida malom sada sawal usaoon mamambaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali tai syaratna angkon siapiba harus selesai sebelum dimulai solat hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha. Kelebihanna siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 400 kali sebelum dimulainya solat hari raya maka Allah berikan kepadanya pertama dia akan mendapat seperti memerdekakan 100 hamba sada hamba merdekaon daina ngadong depan dapot ni ulama harana menurut jejeran ni kifarati mamardekaon sada hamba kan adong kala kumpamana nasihar isarupo nia istirinia dohotumaknia atau kakaknya botonia kanan tongan mula kiparatna mamardekaon hamba anggo inda puasa 2 bulan anggo inda mangalehen mangan dialak na miskin 60 alak songonizo maalak na manggauli istirina di siang hari Ramadan mamardekaon hamba sada hamba palanga puasa 60 hari marturut-turut nda tola tinggal sadari pe nda tola marantara kemudian kodoan na sada jadi 60 sada hari sudah 60 hari wajib marturut kemudian mulai nda mampu yai maka mawa mangalehen mangan dialak na miskin 60 alak jadi sada hambai mardekaon godangan dope pahalona pada puasa sunat 2 bulan maka isena membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah maka sarupo maya dohot nama mardekaon hamba 100 hamba terus ikawin kondope yadot bidadari 400 bidadari di dalam sorga tu bayo-bayo ron na cocok anggo tu uma-uma adong do bayo dari gurun da dong boto bayo dari dah bidadari don adong bayo dari te jadi songon dia do me songoni guru mula ami baya mula alaklai da boy dunia ninang biasona mula alaklai di dunia on ahame mula dilehen Tuhan raso kiget bertambah me mengamalkan sunnah ni Rasul dinna menon madong mula ada po rumah kayo ahade manambay bayo ndak mau ado serena bahat angkon songon toko emas berjalan on boturan na mula may pasopuan
Na marsipa sopun serena mon serena sereba jonggir mitasi macam me somgorang da boina nga bahat modal nanti mau dokon jamu rante ni kaleng roti ini anggom 2 hari do inda na cocang dopei ben gorsing na saksak do mare nang danggom nei me buaton mu nagetari rayon oh lo ini mana paling momo pot na dapot doi bagi 2 bisa me kiri kanan anggom na sekedar margambar ngatan dai narante ni kaleng roti nah, payah mare manom bada buruan naget perhiasa di sajotil alaku mulani da manom bada buruan konarong marisi sudete ta inda sudah nada inang biasa nada bu umur 50 tutor udetile jabat model-model kamu ihabo ipake hodo pentong inang ho sajo maka da luarsa inda na pade beda inang bebe anak nai sajo pe maka da luarsa awamu bebe iya lain ada anak danaki mengulagi tipake alai tila maila do may badai da inang dakan maila do me berikut na nangkinin ahadope sakalina iulakan ise alakna membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ibacaya 400 kali sebelum sumbayang ari rayo masalo saya nas 400-on ndapi mulan sumbayang masalo saya 400 maka ilehen may siapa halo songon nama mardekaon 100 hambo ikawin kondohot 400 bidadari ibangun may sia tempat tinggal di dalam sorga yang penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Berkata Suhri, sejak aku dengar hadis ini dari Anas bin Malik, maka tidak pernah saya tinggalkan seumur hidupku. Ning Suhri, berkata pula Anas, sejak aku dengar hadis ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkannya. Ning Anas bin Malik. Berkata ibu-ibu orang Maria, sejak aku dengar hadis ini dari gurui, naso unjung do pewa malakun untung sokaru saja balik-balik dapat tidak isi dari rumah amal kon na tahun na lewat Ar-Rayo Ozi atau Idul Fitri angkon na imuluan deborngin angkon manyokot mantungi muloy ho mangana siapi au pengana siapawi ampe siapi ba 100 anggo manyokot do imuluan dung subuh mah hebat jadi sundia carana dung magrib malomari rayo pangkal mabo pena siap ko 50 dung sumbayang isa bain 100 masara selimpul tahajud ko bain sara selimpul masa dia 300 dung subuh siap ko mena 100 ang wangkan nagit manyokot do pentong loske dung sumbaya dung imasojid alak takbir Allahu Akbar fokus do pehon ura magit membacai antong narabay be imuluan maborngin lo madung imuluan maborngin yung ligin non mulak mulaman na tau lupa ho sang aha bacaan na ligin mulak non direkaman non na rekam ni si Pausan Dogo berikut na isialak na membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi 300 kali ihadiah konia tualak na meninggal tai syaratna angkon di malam hari rayo atau sadari hari rayo nda marimbar borngin nai jadi arian nai jadi hari sinayanon kita hari rayo malam sinayan jadi hari sinayan jadi baca mai 300 kali subhanallahi wa bihamdi
baca may 300 kali, hadiah kon matualak nadung parjolo sian kita nadung meninggal. Oh Tuhanku, sampeon ma tu almarhum ayahku, tu almarhumah umakku, tu almarhum suamingku ning kamu mampamana, sampeon mai Tuhanku, hadiah kon matualai, maka dikatorangan nainang menjadi panorangi malangsung dialai di bakasan kuburi, ho petong kinai mula meninggal ko, insyaallah ta'ala mai pasadio kinan kuburta penuh dengan cahaya, insyaallah ta'ala madong kinan panorangi. Nanang kinyan po lang itinggal konti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 400 suadong kinan madai bangun da tempat tinggal tadi dalam sorga. So ulang marsak roanta nagit pindahon tong kinay. Marsak deroa mu kira-kira inang isuru maho pindah ngonek Marianon parpindahan na tu Mandalasena sopo saba maya. Marsak. Aso marsak harana jatan nagit topot kononi padonai tinggal koni. Tapi anggo degesan manangkan topot kononi daripada nai tinggal koni marsak deroa tentu indah marsaki insyaallah sonang meroa. Jadi harani imada ulangi tinggal kon wirid na duaon di malomari rayo mula la ilaha illallah wahdahu dohot subhanallahi wa bihamdihi tola arian pe sadari ari rayo. Duh. Berikut nada bahasona mengenai sumbayang ari rayo majojot di takajion taintong gorarna na mangaji ngadong kaji na baru anggo kaji na baru ajaran sesat do menaron. Jadi lesnei saja do pita kaji kajon tong gak robose ari rayo dong nintong insyaallah taala hari Jumat tong ngana mangaji do pita bote. Kira-kira tong kinai mangazinta atau mungkin terserah amu maharana insyaallah taala sesuai dohot nai tarimo borong ini dohot nadung uoloon tanggal 20 April insyaallah di Jakarta do mangaji ima acara halal bihalal ni Ikanas Ikatan Keluarga Nasution Sadun. Jadi insyaallah taala tanggal 20 April hari Ahad madai ngadong halangan na insyaallah taala. Jadi kemungkinan kita mengaji dungi ginjang ni 20 April do batas. Insyaallah taala teh berarti rato lupoken dung to lupoken hari raya do mai paling-paling insyaallah taala. Nah di mana tahu ketudongan-dongan entong na dong di daerah Jakartaan bagaimana tahu dengan Tuhan parsuan, tapi tempatna idiana ndak beda ko tahu ngape mangecek kami dohot panitiana. Berikut nada mengenai sumbayang ari rayo. Bahasona sumbayang ari rayo on hukumna sunat muakkad. Do artini sunat muakkad. Sunat nai kuat kon daun jungi tinggal kon Rasulullah. Daun jungi tinggal kon Rasulullah. Maka alhamdulillah ayah-ayah nai pengaun jung tinggal sumbayang hari rayo nate. Sumbayang na 5 waktu do na tinggal ni mudah. Intongan ninang mangido mohop na wajibiko dome. Berikutna waktu ni sumbayang hari rayo. Andi gando waktu ni sumbayang hari rayo on. Muloi naik mataniari sagala adong ma waktu duhai bincar ma mataniari i sempurna manaik ma mataniari i sekedar sagala pe atau opat satonga derajat onom bola 18 menit dung bincar mataniari i maka mabisa me imuluan sumbayang ari rayo. Cuma sumbayang ari rayo Idul Fitri sunat ilambat kon so sumbayang aso ompot adong do pealak na so mangaluar kon sakat fitrah soy kaluar koni ajolo harana mungkin borong ini inda dong dahanon nia inda dong dope balanjonia inda bahat dope balanjonia bo tahu-tahu
dung tonga borngin marsi tulak kalak tisia bogok domadanon di bakasnya tentu ya pe wajib memar zakat fitrah. Jadi isialak na mengeluarkan zakat fitrah sebelum sumbayang, maka ima zakat fitrah na martarimo. Apabila ilehenia dung sumbayang hari rayo, maka sadokah biasa domei inda zakat fitrah gorarni ibe. Maka imuluan sumbayang hari rayo, Idul Fitri sunat ipalambat sesumbayang, sementara Idul Adha sunat icopat kon mangalaksanaon sumbayang. Artina itaban jolo contoh, mula Idul Fitri umpamana iban jam 8. Contoh don. Mula Idul Adha iban jam 7 saparopat. Aso so copat tarkarejoon kurbani. Arana alak na miskin ngaso bari ada winang bebe naget mangan dagingon. Janji ni pamarentah tado na lewati inda tole ginjang ni 80 ribu sa kilo daging. Ternyata 120 pengaunjung. Tentong na gidik-gidik doroy na pangkuling na. Sen kiri ning kalay belok tu kanan do. Biasa na jabat man sen tu kiri ben naget belok kiri. Oh, awi dah me langsung, indah na carito-caritonya lakon. Uwi dah me langsung itipi. Isampeon na pada waktu ini. Harga daging jangan di atas 80.000. Oh Tuhan. Nah, untuk mana dokon adong mau 3 tahun non. Adong mau 3 tahun. Ternyata sadia do. 170 pada saat na idokon niay mangecek mawiba kasi tedongan na 160 do harga ni daging 150 ningko olompo tantong geti pamura manga to lantong sangkaburu jolo nina sampai on ngaunjung turu ima hebat nanti gidik-gidik do da boro ina gidik-gidik doro berikutnya bahasona sumbayang ari rayoon adong gorarna takbir mukoyat adong gorarna takbir mursal. Ahaduna idokon guru takbir mursal. Takbir mursali artina pertanda ni ari rayo, alamat ni ari rayo, partando ni ari rayo. Andigan me mula ari rayo Idul Fitri takbir mursal nai imuloan mulai ngon makrib sampai sebelum ilaksanaon sumbayang hari rayo Idul Fitri. Songoni juma Idul Adha mulai ngon makrib sampai ilaksanaon sumbayang hari rayo. Baik berjalan kaki, mar kumpul-kumpul, baik ibagas, baik masojid, mar kendaraan ilaksanaon me. Takbirah orang ini yang kini. Takbir mursal mei namar motor-motori alak najolo lewat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan ini malumari rayo takbirah orang ini mursal. Mula takbir mukoyat marbeda bose mula ari rayo Idul Fitri tolu waktu maya dung makrib malumari rayo isa subuh selesai. Mula Idul Adha naonokan mulai subuh tanggal 9 Zulhijjah subuh tanggal 9 sampai 13 kotu asar tanggal 13 di waktu asar. Asal selesai sumbayang baik na pardu baik ya kodoanna baik na sunat isunat-kon baik ya sumbayang mai isunat-kon ma takbir dung sumbayang takbirah agora nangkin mukoy ya artinya naik kon naik gantung kon naik kon tu sih. Berikut nada kaum ibu sasudena bahasona sumbayang ari rayoon termasuk ma sumbayang ari rayoi sunat maita mulaget ke sumbayang ari rayo mari di jolo mula mari di solat Jumatinang ang kondung subuh so baru dapat pahalona mula ari rayo muloi lewat tonga borngin dapat mesunatna. Jadi ngot ko tonga borngin jam sada bisa bisa jam 2 tolu opat bisa jam 5. Jadi na abdolna los get ke sumbaya
Aso songoni so segar mantong na sumbayangi dung nintong inang au pesan kutuamu mari di sunat mandi hari raya on mangido mo hobdate sa godang-godang nakazi do mo ngade gurui mangido mo hob irapel sekalian dot mandi wajib harana padonok-donok suami istri sebagian ulama memakruh kon perbuatani aso harana malum na opat atau malum na limay isuru itamar ibadat bukan padonok-donok suami istri. Ipekan ibadat deh guru. Bisa do di malum Ramadoni 30 Ramadan bisa do mangido moho. Bisa do mangido moho santa bisa godang-godang nah harana yang mereka malum nama biar do bentong sampai kiamat tentang mungkin dunia on. Allah mangido mo hobjol bahasona padonok-donok suami istri diborongin Ramadan ngadong halangan halal deh halal malu mari rayo halal do tapi nadeges na indai perbuatan do mari badat do di malu mari rayo. Jadi mandi sunat hari raya isunat kon maita mandi sunat hari raya mulai ngon lewat tong abor ngin pemasunat ma sampai sebelum kita sumbaya kemudian entong inang sunat maita memakai pakaian putih unda bona lain-lain saja sanari alak palukung nape na pink na oren na biru na air laut saro na jolo saro sanari hame gorarna biru na bungotorung na jolo sanari ungu kulit pinang na jolo ahami sanari oren mama maju tie ay madawo ana hebatan sambal parak na jolo sambal borsang sanari uram oh lo ibantu gulain pepes mati na sambal parak hijau dute ibungkus kon matusi bain gula ini te iya hama ikukus indah wida sanari sonne itu tung tak baru itu tung dulu oh ikukus itu tung madam jadi bahasona uma pesan nari talokung na ribu-ribu jadi rodo madi denda kompak na hari rayo dah padahal pandapot ni ulama te hari rayon ningia marangkat kita ningia tu masojid bayangkon maningia songon namar bangkit ngon alam kubur masing-masing saulakon marlagut kita di masojid bayangkon maningia songon nei padang mahsar saulakon takbir kalaki ningia di masojid mulane tanolapang Allahu akbar bayangkon mas seperti jeritan manusia di padang mahsar tangis mangahatu Tuhan mengharap rahmat ni Tuhan kemudian membaca khutbah imami marhutbah ma imami bayangkon ma naipio gorar musaulakon di hari kiamat salamat doho atau indah ondo jadi ido na itangis koni ido na wajar itangis kon inda ben natangis iba malungun di anak ni ba malungun di boru ni ba malungun di alak laimu nadung kehe nadung parjolo nadung maninggal anggo inang syukur kon matutuhan dia genanania parjolo padoho mabo genanando ning kamu iya ima subentuhan ya parjolo sedangkan hosajo pesapaan genanando iya takdir ni Tuhan pe karena salamatan tudagana biasona mulana menek-menek do pedangan ido natangis konon tarbayang iba hari kiamati saulakon nuida marpakian na bontar sarupo de sudia lakon war pakian na bontar au na asik mau marjas bope ngaliari di na asik mau marjas di antara milas pekada ngari des marjas do tetapi anggo di hari rayo memang ngara au marjas aso ubain dia pe pakaian na bontar hari jubah
Jadi bakas piudo konde berpakaian na bunta. Sunat kita memakai pakaian yang putih. Bagi laki-laki sunat memakai parfum nga tentang ulang kaburatan kala. Rondo parfum na. Mula ada boru, mula naget mar parfum ko ulang na semerba. Jangan yang semerba, ulang na kira-kira muap tualak. Mulang kon na donok mah, bahat de parfum intong kon na donok. Berikutnya sunat may taningia mula ke sumbayang hari rayo ulang memakai, jangan memakai perhiasan. Mula ke sumbayang hari rayo jangan memakai perhiasan. Aso amben sombong deh aku. Betul deh. Nimna saja mentong bo. Biar niba at-tahiyatul. Biar niba dentong te at-tahiyatul mubarakatus sol. Mabiar ba adi dohot jari-jari na lain. Ben heboh na naget pati daw na haun bo. Naget pati daw na sereo. Berikutna sunat kita ningia ke sumbayang hari rayo. Ulang jangan memakai kendaraan bagi yang sanggup berjalan kaki. Bagi yang sanggup berjalan kaki jangan memakai kendaraan. Aso kadang kendaraan non pemambain kita sombong. Guna bisa dong. Karena di katorangan nenang isialak na ke sumbayang hari rayo dengan tawadu merendah diri, maka tiap-tiap langkah na ke ia sumbayang hari rayo 10 kebaikan dituliskon, 10 kebaikan dituliskon tiap-tiap langkah. Kan di katorangan nasonon, siapa yang mengunjungi ayahnya atau ibunya pada hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, siapa yang mengunjungi orang tuanya pada hari raya, maka dituliskanlah tiap-tiap langkah kebaikan. Siapa yang mencium orang tuanya, ayahnya atau ibunya, iciumia ayahnya atau umatnya di hari raya, maka dimuliakan Allah dia dunia dan akhiratnya. Tu saudara-saudarongku sasuden anadongi pangarantoan ulang olong roamuyu pakai epengi selama adong do ayahmu umakmu mulak ko. Selama adong do ayahmu do tumakmu mulak ko. Kunjungi ayahmu do tumakmu. Sadari hari raya ummah ayahmu ummah umakmu mulioon kalai. Soy mulioon Tuhan ko dunia dan akhirat. Kadang nabahatan kita na penuh dengan perhitungan. Mula-mula kau habis 10 juta. Mula kau habis 15 juta. Lo bisa igonti Tuhan apabila betul niatmu naget mengunjungi ayah mido tumakmi, harani kasih sayangmu tu ayahmu do tumakmu get mamulioon orang tuamu. Yang goben nasodong apa boleh buat? Mula indah dong tarbagi get mula kampung, telpon ayahmu, telpon umakmu. Mula sarusan nari video call. Mangido mohop ko di ayahmu, mangido mohop ko di umah. Lang mabiar marugi. Na sangat ita khawatirkon, na sangat ita biarkon mula kampung, tapi hanya niat pati daon kendaraan na mewah. Ondo na salah. Ingot ma anggo mengena ido sadia kayo pehogok doalak na kayuan padoho. Sadia jat pe motormu nagit mulaki, mobilmu ulang kominder, gok do pialak na jatan mobil na padoho. Walaupun naik motor ko, naik markareta saro di ita, anggo demi untuk mengunjungi orang tuamu, mulak ko. So dapat ko kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi yang gona sodong apa boleh buat? Ngatar paksa. Amu pentong inang doahkon kamu anak muyu. Boru muyu di pangarantuanan. Mudah-mudahan marhasil kalai. Sehat-sehat kalai, selamat-selamat kalai. Mudah-mudahan marrasoki alai dirantunya lakan. So bisa alai mengunjungi ita, menolong kita bagaimana.
Berikutnya, siapa yang memuliakan fakir miskin di hari raya? Muliakan fakir miskin. Apakah mengundang kalaimangan? Apakah dengan bersedekah kepada fakir miskin? Maka siapa yang memuliakan fakir miskin pada hari raya, Allah muliakan dia pada hari kiamat. Siapa yang menghinakan fakir miskin pada hari raya, maka Allah hinakan dia pada hari kiamat. Berikutnya, on menangkininan, siapa yang berjalan menuju tempat solat hari raya, mardalania dengan khusyuk, patuh, tunduk, hormat, daidokon khusui, bisuk sarodi ita, patuh, tunduk, mulai talion, hormat ni da pardalan naipe, dengan ndamangidomo hop jolo parumorumoon, arong doanam lakon ke sumbayang hari raya pardalan dape parumorumoon. Ela jolo golang kakimi, mana tahu nguson da mempotin da dongi, tapi kadang-kadang nadanak-danak ko numurna ke sumbayang arayo bayan golang kaki mar kerincing ma so perhatian nyalak parlau yola hola isyalak na ke sumbayang arayo dengan parlau nia husuk hormat dengannya, maka tiap-tiap langkah ituliskon kebaikan. Sunat besedo pemula keba sumbayang arayo lain dalan kehe lain dalan mulak bagi nadong awin dadong dalan lain dalan ke lain dalan mulak dadong arana mulak ke onon pamis pisan nyalak may siram kalak may balalu. Kebetulan non insyaallah taala untuk sumbayang hari raya kupe insyaallah ngadong halangan na di Masjid Agung do sesuai permintaan nialai itu si jolonin na marhutbah. Insyaallah taala di Masjid Agung untuk hari raya Idul Fitri. Jadi apa tos do barwangku tencong sindoko ni pangidoan ni pihak ngon pemerintah ta tusadun joloninna untuk salat hari raya Idul Fitri untuk marhutbah. Berikutnya, siapa yang meluaskan belanja keluarganya di hari raya Idul Fitri atau adoa, luaskon balanjo ni keluargamu. Sonde me guru mga luaskon balanjo ni keluargana. Luaskon balanjo ni keluargamu tarpatabo jolo sotik panganun di hari raya. Mula saro di kota dabo punggahan jo merti nai mamegang dito nganggoy punggahan ite. Kan mamegang dite mula paduaon. Bo segoran. Oh, unggahan juga deh goran ni. Jadi apa yang istilah-istilahon biar menton alak najolo detile na ngana alak sanarion deh ngana rumah ngarti istilah-istilahon. Nah jelas na paluas balanjo ni keluargamu patabo jolo sotik pangan. Umpamana di hari raya oninang nasunjung pamasak kakaragar bain majolo agaragar so ulang milas boltok niya mantay. Na tutup saja untuk manombuamu pera botowang to bangun tutup saja hari rayo kue kambang napir kue karak koling 88 na gorsingi napir kacang tozen ini masih dong cari to na inangi au gurung kudun marcari to ano karang-karang naron yang bang kamu marcari to na sononan yang bang kamu ne karang-karang kan ni na carito na intong inang au gurung ko manajolo marcarito maben goyak ni roani suami nai pedida istri nai totop sajon tong hari rayo alai narap tobang ma ada boruon na kacang tojen sajo pamasakon na di hari rayo ime kuena kacang tojen palanga 88 na pirani kue suri bagi salaku sajo matio parrayon alak lai rupain darong mainda maripon be mamelangadol na songonawon mamelangadol na ngon ginjang mamelangadol na ndan maripon be maka isada ari ke ada buru ituai tutapian maka inang iincopi alak lai sude kacang tozen dungi iincopi sude siranai pamasuki tu bakasan ro ada buru naik aso de baya songonon kacang tojenon marlain ning ada burui nawin copi di sude aso
asu inco pihonya olo na sorong pikiranmu hala aku kacang tojen saja makui hari rayo na sorong natar panganiba maka na ngoncari ton pikir kon dolak lain teh pikir kon dorongan ngona somari pon alak laimi ban na dayuk jolo contohna ahama kue sopit ban ma kue sopit sampai nang kue sopit mu mana sompit na kue kambang mu mana kambang na angkon lomang mu mana ginjang na inang ko angkon alamenia mana kontal na angkon jatsuni ni pikir ko nalak laimi meya angkon jatsongoni Jawa tiben ko pikir ko nalak laimi tung bayamay dahoy nang mangan karuku bolak pe ya nay celupon naman so tarpangan ti ima pikir kon ma dehen ma sangat sundia sosonang roania bain ma ulang na roamu sajo kan na mangulo nantong so aman so ni detile lang ulang giot ni basajo paturut kan so ni detile ulang giot ni basajo paturut au pinang ibakas so ni alhamdulillah boru bujing songoni deng mudah-mudahan sundia ma mula sambali kantori manoni ben kalai dohor kacang iba iyahana menon sang isambal pati na mejau so tiki kantori lo sangadot kantang sangadot tempe aso iboto ya menon jabat mangan pakai sambal di kantori apalagi na bandut nina do madainang na patopek-topek na olo pala manom bumatu dia ning roa masolon sarupo de na butul rupane dokon ni tobang-tobangi mangan parira tobang-tobang dia dibayar upangan ini ngoronya jalak jalayen dalam putih rupa na solot dope antara ni ipon nadung mela dungonok keluar mulak robok nina mulak ropok nina mulak boh macam 9 bose boh lewat 5 mat jadi berikut nanti bahasona adab na berikut na nangkinin ulang memakai perhiasan ulang markenderaan sunat ke sumbayang hari rayo na tobang na poso kecuali yang bersangatan cantik engko bersangatan cantik nangkun ko ke sumbayang hari rayo aso longang sajo alak pay di dahong on ngana bersangatan cantik da guru bersangatan mok do anggoy ke misok bersangatan niang bagedo bersangatan lom anggo inga masanah bedo anggo bersangatan cantik da winang mabiari baning kalak bo lalu ngasai lalalak na ke sumbayang ite ade guys merongan anak buru inang ko inang ngarong nopi wege ba yak mariano naron yang bangko na do ngarong nopi jadi ke mamu sumbayang rayo so nda do garibong kalau da betu bangun pur bay no ade guys merongan nek mariani nang ko inang nda dong nopi biasa do pesongan dibangun pur mape ngajak nda dong nopi biasa nopi nah selanjutnya sunat ni nake sumbayang hari rayo on bahasona nangkinin indato lamar kendaraan ala launiba betul-betul husuk tawadu merendah diri kemudian na berikutna nakeon sumbayang hari rayo bahasona mula hari rayo Idul Fitri sunat kita mangan jolo atau minum sobaru kehe sumbayang mura hari rayo Idul Adha sunat ulang jolo mangan ulang jolo minum sebelum keluar sumbayang berikutnya mengenai sumbayang hari raya komat nantong marap sama-sama itaboto me as-salata jami'ah bisa as-salatu jami'ah bisa mula niat ni sumbayang hari rayoi usolli lapas nanti anggo niat hati-hati do usolli sunnata Idul Fitri nangkon pakai lam kan dituntunan solati pakai lam nangkon tena makna mudop-mudopun ileh meyai usolli sunnata Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala
usolli sunnata idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat idul fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi mengenai sumbayang witir on pewidana situ tuan bose di medsoson pakai safak bagening kalai na 2 rakaati au na guruan da tainga mo ngai palidang mana tahu adong naget palidang na sampeonon nga masalah au na jolo usapai me harana sebahagian sompat bagi adong mandokon bahaso na pakai safak bagi ninge solat witir na 2 rakaati adong pakai ba'do bagi usolli sunnata ba'do minal witir ni na bagi macam sementara usolli sunnatal witri rakaataini tai makna min mediantaranai ninna dona jolo waktu marsiajarna huiba. Jadi makna mini masih bahagian dari yang witir, jadi tidak perlu ditambahan isi baby. Langsung masuk ini usolli sunnatal witri rakaataini na 2 rakaati baru usolli sunnatal witri rakaatan madung memakna min diantaranai artinya ini sebahagian dari yang witir, sebagian dari yang ganjil. Karena menumpun situ tuan dah bosan nari di media-media. So no bakon nang kinian mentong sumbayang kaparohi bage. Lung bayang kiparat na idokon niya lalu nga mang kodo yalak idoma aranon pe adong menamar sapay jadi get mang karejoon na naron nin nama kodo ning kuangwang kodo sumbayang melamar tinggal. Berikut nada sumbayang hari rayoon usolli sunnata li idil fitri ndak pekelam nang kinte usolli sunnata idil fitri rakaata ini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka di rakaat pertama isunat kon ma 7 kali takbir ita makmum nang kon maretong imam mamaretong andaikan salah pe imomi lupa sekali pun ia tetap sah. No, lupa pe imomi sah. Lupa pe etongan salah etongan sah. Madu, jadi ho makmum nangkon komaretong. Pokoknya hado takbir Allahu akbarnya. Allahu akbar. Lain de tingon takbiratul ihram, lain tingon takbir menuju ruku napitui. Ahai baca di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar anggo sompat sugari wala haula wala quwata illa billah. 3 kali takbir 7 kali takbir. Rakaat paduana 3 kali takbir 5 kali takbir. Mula khutbahna khutbah pertama 3 kali takbir 9. Khutbah paduana 7. Kan sebelum khutbah hantong ni ame Allahu akbar 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 Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi kasiro. Baru ni alhamdulillah ningeme harana isuru 9 kali takbir di khutbah pertama, khutbah paduana 7 kali takbir. Isumbayang naik 7 kali takbir rakaat pertama, rakaat paduana 5 kali takbir. Antara ni takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya baru ma di sumbayang ari rayoi setelah sumbayang ari rayo sunat ma marhutbah. Sunat ma marhutbah. Mula khutbah ni hari raya Idul Fitri mengenai zakat fitrah, mengenai zakat. Mula lagi di samping konnya mengenai pulang kampung, pokoknya anggon mengenai zakat fitrah yang kona dong isi pembahasan na mengenai zakat. Sarupa deh mula hari raya Idul Adha angkon dibahasia mengenai kurban. Anggo belai sampeon dia ya hal ni ada bahasia na lain bose ndak masalah ni. Jadi dah nurang kuda kaum ibu sasudena
mengenai na berkaitan dohot sumbayang hari rayo, amalan tapi di sumbayang amalan tapi di hari rayo on mandung mana mangulak-ulaki kajinta do mulakon on pesen sindokoni terakhirna sada do madainang dah bahasona selamat hari raya do ma ngonau masongoni parjolo selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sudah amal ibadah tadi diterima Allah Ta'ala, diampuni Allah Ta'ala segala dosa-dosa dan kesalahan ta. Semoga dikumpulkan Allah Ta'ala taisaulakon di akhirat di dalam sarugo di kumpulan di para nabi-nabi atau para aulia-aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Sinsindoko-nida sakalinai bahasona marsi maaf-maafan kita. Baik yang umpamana nadong dison di pangajianon, baik ia nama nangion ceramahon, mana tawa dong nasala doko niba, maka minta ampun iba tu Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Mana tahu umpamana nadong nama nyinggung perasaan, mangido maaf iba sa godang-godangna, mana tahu umpamana na orang pas sebagai cara pandokonna. Orang kutar songoni majolo, maka betul-betul minta karezoon ibadah Ramadan 2 hari naik doma. Dot sadarion 21 arinai maka rapita karejoon ma mudah-mudahan terlaksana na 2 arion sehat-sehat kita na hari rayoon. Jadi kita tangisi nang kinin ahadun kita tangis koni tentang sangat songon dia salamatkah ita atau indah di akhirat saulakon, bukan masalah anak, bukan masalah boru. Anggo idone jamin ni Tuhan mesude rasokini nai patureni Allah Ta'ala mesude nang kon terlalu ditawatirkon nang kon itabiarkon. Basta pa yun lang. Wala. Ahay lang sinuyamalan ng suhan na lulog ng bisa rin talagang yung hanggang sumbayang. Bisa dong sumbayang hari raya, bisa dong suhur bagepe. Mana masalah. Anggo itu ngang kon siapi basa belum sumbayang hari raya. Anggo indah pe sumbayang masalah seiba. Berarti kan kon nemuluan meborgi nentong eteli. Kon nemuluan meborgi. Jadi tarsoni majolo datil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sa'iru a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kamu sehat bulan na lewat. Allah. Mengido dia teman-teman mandokonnya. Allah. Mudah-mudahan yang semua sehat. Allah. Ando terima kasih nama jaya orang sudah. Allah. Allah. Apa dari mana malu merpor sini banyak mudah-mudahan sehat orang tu. Isyarat masyarakat dan Amin. Imada umak dan memang di nalewatan tongan memang hidup kon ibu sahara dei anso idoah kon joloon lagi marubat di Jakarta lagi orang sehat nina alhamdulillah ami doah kon jodoh nian nalewati son upene baca soli Fatihah alhamdulillah nian sonondo mas sehat marsuita mudah-mudahan sindokoni ninguma ulang marulak-ulak kantong penyakit naik mudah-mudahan sehat masa terus natila amin ya rabbal alamin mudah-mudahan soni mada semangat do na mangulun lagi to alhamdulillah mas sehat na sonon sehat naik mandung semangat naik wesedo ma ulang istilah na palagi tobang-tobang manombo dabo na urang semangat ton ramambain indah sehat jadi harani imah harus adong semangat untuk mudah-mudahan soleh sehat samping nintong tutup mati mandoa Allah Ta'ala tila jadi soni mak ini soal sakit naya terima di memang kodo sembahyang on Allah mengenung bentongan sembahyang sunat ni baik tinggal ko masih kodoran ni sebentar baik mengenung bentongan terlagi sebelum itu sudah hibat sa kali meter ini ba jadi imada engko sadeges na memang songoni doma jalan terus mangkodo jalan terus sumbayang sunat karena sampat adong pandapot ni ulama ketika ita sumbayang sunat malahan sumbayang mait kan sumbayang mait pe fardu kifayah te sumbayang mait sumbayang sunat apabila inda dong niat dia teaten tanangkan mangkodo sumbayang tanah martinggalani mardosa ita harana mangutamoon na kurang perlu dibandingkan na lebih perlu makana kodoan ibadalan umpamana get mangkodo ibate mangkodo ibajolo malo jailala na mangkodo on umpamana kan inda mesti sumbayang suhur ang kondi suhuri kodo da inda mesti sumbayang asar ang kondi asari kodo inda mesti songoni anggo yakin umpamana subuh mana jojot na tinggal sumbayang ni ba kodo umpamana di suhur pe masalah nda masalah nda angkon di waktu na iya ni kodo cuman somomo ingoton ni bantong mulong pamana alaki 10 tahun tinggal sumbayang niya somomo ingoton ni entong tontu songoni we niya carana subuh di subuh ya mangkodo di suhur ya jadi sampai 10 tahun dong 10 tahun ma berarti baru untuk umpamana yang gak biasa lose daripada iroker-roker ya cara mangkodo nai tentu anggo ita umpamana na apalagi na jarang do tinggal umpamana maru ni bati nga bisa iba sumbayang masumbayang di gulungan ni iba nga nature nga nadenggan maka dung sehat iba ikodo mula maka umpamana singgal sumbayang isa ikodo umpamana di subuh nga masalah pupu maiko pupu mangkodo pupu sumbayang sunat ulang gara-gara na mangkodo isa jobo senda sumbayang sunat oh lebih so ini meban itu bayang sunat tiba jal baru mangkodo umpamana kan bak dia suhur ibati bayang suhur bak dia suhur baru mangkodo suhur umpamana jadi so ini major Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.